Un plan de sauvetage hors norme pour relancer leur économie, les États-Unis voient grand. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أرحب بكم من جديد ومع درس جديد ضمن سلسلة الأخبار بالفرنسية. سنعرض عليكم مجموعة من المصطلحات والعبارات التي تتكرر في نشرات الأخبار اليومية، وسنبدأ حالا مع أول عبارة. Un plan de sauvetage. Un plan de sauvetage. Un plan de sauvetage. بالعربية خطة إنقاذ. Un plan de sauvetage. Un plan خطة. Le sauvetage هو إنقاذ. وفي جملة un plan de sauvetage hors norme destiné aux foyers américains. Un plan de sauvetage hors norme destiné aux foyers américains. Un plan de sauvetage hors norme destiné aux foyers américains. بالعربية خطة إنقاذ استثنائية للأسر الأمريكية. Donc un plan de sauvetage هو خطة إنقاذ hors norme استثنائية خارجة عن المعتاد. destiné موجهة au foyer الأسر أو البيوت. américain الأمريكية. Donc un plan de sauvetage hors norme destiné au foyer américain. هنا عبارة أخرى. Ils vont toucher un chèque de 1200 € la personne. Ils vont toucher un chèque de 1200 € la personne. بالعربية سيحصلون على شيك بقيمة 1200 يورو لكل شخص أو للفرد. Donc ils vont toucher سيحصلون un chèque على شيك de 1200 € بقيمة 1200 يورو la personne لكل شخص أو للفرد. هنا عبارة أخرى. les classes moyennes. les classes moyennes. les classes moyennes بالعربية الطبقات الوسطى. les classes الطبقة moyenne الوسطى. وهنا في جملة le président envoie un signal aux classes moyennes. Le président envoie un signal aux classes moyennes. بالعربية الرئيس يرسل إشارة للطبقات المتوسطة أو الوسطى. Donc le président هو الرئيس envoie يرسل un signal إشارة aux classes moyennes للطبقات الوسطى. هنا كلمة أخرى مهمة جدا ونسمعها بكثرة في النشرات الإخبارية. فوق لدينا chômeur. un chômeur. وبين قوسين le chômage. le chômage. فبالنسبة le chômeur هو عاطل عن العمل. on dit un chômeur. un chômeur. أما le chômage فيعني البطالة. في جملة le plan de relance prévoit une aide aux chômeurs. Le plan de relance prévoit une aide aux chômeurs. خطة الإنعاش تنص على مساعدة للعاطلين عن العمل. Donc le plan de relance هو خطة للإنعاش الاقتصاد طبعا. prévoit تنص هنا معنى هذا الفعل. prévoir هو تتوقع، ولكن حسب السياق هنا ترجمناها لتنص. une aide مساعدة aux chômeurs للعاطلين عن العمل. هنا لدينا فعل un verbe consommer. consommer بالعربية يستهلك. يستهلك consommer. La consommation هي الاستهلاك. وفي جملة les Américains vont consommer plus. les Américains vont consommer plus. بالعربية سوف يستهلك الأمريكيون أكثر. les Américains هما الأمريكيون طبعا. vont consommer سوف يستهلكون
plus أكثر. هنا لدينا عبارة أخرى l'économie mondiale. l'économie mondiale. l'économie mondiale الاقتصاد العالمي. l'économie الاقتصاد mondial العالمي. وفي جملة Ce plan américain va booster l'économie mondiale. Ce plan américain va booster l'économie mondiale. هذه الخطة الأمريكية ستعزز الاقتصاد العالمي. Donc, ce plan, هذه الخطة américain الأمريكية va booster ستعزز الاقتصاد العالمي l'économie mondiale. هنا لدينا عبارة أخرى la main d'œuvre. la main d'œuvre. la main d'œuvre بالعربية اليد العاملة. وفي جملة la main d'œuvre des restaurants est touchée par la pandémie. la main d'œuvre des restaurants est touchée par la pandémie. Donc, la main-d'œuvre des restaurants est touchée par la pandémie. بالعربية تأثرت القوى العاملة أو اليد العاملة في المطاعم بالوباء. Donc, la main-d'œuvre هي القوى العاملة أو اليد العاملة des restaurants المطاعم. la pandémie هي الوباء. Donc, تأثرت et touchée. La main-d'œuvre des restaurants est touchée par la pandémie. ولدينا هنا كلمتين لديهما تقريبا نفس المعنى les taxes ولدينا أيضا les impôts. بالعربية يمكن ترجمتها بالضرائب أو الرسوم الجبائية. Donc, les taxes et les impôts. وفي جملة cette aide payera les taxes et les impôts. Cette aide payera les taxes et les impôts. Cette aide payera les taxes et les impôts. بالعربية ستدفع هذه المساعدة الضرائب. Donc, cette aide هذه المساعدة payera ستدفع les taxes et les impôts الضرائب. لدينا هنا عبارة أخرى la croissance économique. la croissance économique بالعربية النمو الاقتصادي. la croissance النمو économique الاقتصادي. في جملة Ce plan va augmenter la croissance économique de la zone européenne. Ce plan va augmenter la croissance économique de la zone européenne. بالعربية ستزيد هذه الخطة من النمو الاقتصادي في المنطقة الأوروبية. Donc ce plan هذه الخطة va augmenter ستزيد la croissance النمو économique الاقتصادي de la zone في المنطقة européenne الأوروبية. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. وصلنا لنهاية درس اليوم. إن لإعجابكم واستفدتم منه لا تنسوا ضغط زر الإعجاب ومشاركة الفيديو مع المهتمين. دمتم في رعاية الله وحفظه وإلى فيديو قادم مفيد بكل تأكيد. إلى اللقاء.